Motha Hambai Rwui dole dole phaibai de Bubagrano Hambai Rwui dole dole phaibai de Motha kusong phaibai de Obu kusong phaibai de Aharui tatong de Sansamani phaibai de Sansan sobo phaibai de Bubagrano long live Tipra Motha long BCC Romui BC election nya ngi tongmano Bubagra High Court ni pore Supreme Court o case mani yagolo ma Khwlaikha Mdc September tal ni simi BC election jengai October ni 5 tarik ni bisingo pairen bagai o hearing khnamani yagolo no Bubagra ni sak no yaphari samung tangmani no Hambai yaphari kereng jagao Tipra Motha party ni bokhaktei Hambai rally khlaijak mahai tini songjajakha Ampi Tipra Motha party ni bokhaktei Hambai rally o Hambai rally bo YTF TWF TCF rogni sakthar mungbai songjak pandao thangi manjakha Mdc Kamal Kalaini tongkha Tipra Motha ni president Sanjay Jamatia YTF ni president Deborsi Jamatia tai TWF ni president Khwlaikha Mdc Kamal TCF ni adong Subol Das tai Debsadan Jamatia Sukhendu Koloi Soro Kalni Himbotogo belai khatung khaja khlai Bubagrano Hambai farmani mangpli nukjakha rally khlaimani bisingtei Hambai जों दिनै actually Ampi Bidhan Sabha Kendra 23 Ampi Nagar ADC constituency Ampi Bazar जों दिनै नरजतन साइमानखा थांनाय 16 जुन माननीय सुप्रीम कोर्ट বিচারপতি সাখাই রজাখা এবং রাজ্য সরকার বাধ্য অঙ্গই কাইছে এফিডেভিট মারখা ফাইনাই সেপ্টেম্বর ni তালনো সমস্ত 10 বছরমে কাসাই তংনাই চিনি কামিনি সরকার বিসি ইলেকশন ওইয়ানো মা খাইছিনাই ni দাগে মংরমানি বাগৈ Bubagra asorang khibiyei Tipra sarokni manthaino 587 village committee no je 10 বছরমে বঞ্চিত খাই তনজাকমানি जों চিনি লোকাল বডি কামিনি সরকার ন খারিয়া খাই তনমানি ও সরকারের বিরুদ্ধে যেটা রায় খাইকা প্রসেস খাইকা আবনো চিনি जों মহারাজানা বেলাই কেন Tipra saroni বাগै সাকথারমানি বাগৈ হামবাইয়া ফারে जों তিনি Ampi Tipra Motha YTF tai TWF ni lua jimungbai जों তিনি rally tai Hambai janagoi Bubagrano yaphare rally khwlaikha hinke joto hasteni lokorok obosai mana dorkar Bubagra tongoi जों তিনি election mansinai 10 বছরনি পরে oboni chini kaplai oba kaisa chini thamsani kaisa mari haihini जों তিনি rally khaimani jotonan Hambai ani yagolo chini block ni president takuokra Sanjay Jamatia bokok khamani katkhai taisana Khwlaikha Bubagrano Hambai farharu tini sara haste ganangoi joto haste ni borok saimano je o hasteo 10 বছর ধরে এডিসি এরিয়া ni BC election খাইজাইয়া 10 বছর লাইরি তংখা কিন্তু হাস্তে হাফাং কোনো আবো উদ্যোগ নাইয়া এবং এডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ni bangoi borok কোনো kaham wansogya ni bangoi tini এডিসি এরিয়া o undeveloped tongkha properly development ninglia abo ni bangoi Bubagra tini BC election খাইনানি উংসিথং হনৈ ভারতবর্ষনি সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তিনি কেস খাইনানি নাংখা এবং লড়াই খাইতে খাইতে তিনি মাসনি 16 তারিখ পাইথাক শুনানি আ জরাও সুপ্রিম কোর্ট এমন ভাবে রায় রখা যে BC ইলেকশন ন সেপ্টেম্বর মাস নি বিসিং যে কেপানো খাইনা উংসিথং হাই হনৈ সুপ্রিম কোর্ট দাগে রমাম নি কারণেই ন তিনি Ampi ব্লক Tipra Motha Ampi ব্লক কমিটি ni উদ্যোগে কাইসা ওর Bubagrano Hambai yafarmani kaisa rally khwlaikha o rally o manjak phaika chini o 23 Ampi constituency ni MDC Bubagrano Kamal Kalaini tei bono karibu manjak phaika chini TWF ni president block president je Khwlaikha Kalaini tei manjak phaika YTF ni block president Deborsi Jamatia tei block committee ni organizing secretary Kamal Jamatia Sukhendu Kalaini khoboi gobangmano chini oro Sengkarak tini o relo manjak phaikha borono belai ke Hambai to obono जों Bubagrani bisingti जों sanani hasteni joto borono sanani musugo Bubagra je jaga tongo a jaga
যতন সম্ভব বুंनाय এবং বুবাग्रा टिप्रासानि बाङैनो ब जातियाव बुबाग्रानो गाहाम खायनायनि बाङैनो बनि इमांनो मक थांखायना बाङै हास्तेनि जत्त बरक बुबाग्रानो सुबालायना बागै कबौगुन आरोगु এবং ও রেলি जों खातुंमानि रेलि এবং बुबाग्रानो हामबाय याफारमानि रेलि जतनो हामबाय Khwlaikha Mdc Kamal Hambai Ini जों Tipra Motha Tesnong Ampi Block Committee by Luazizak जों sini Ampi Bazaro जों Khatungmani Rally haikeba जों Bubagrano Hambai Rwui जों hinlaimani Bubagrano Hambai Rwui hinlaima jaga paisok paijak Tesnong Ampi Nagorni sini Khajoksa MDC borong gonang Sar Kamal Kalaini Tei bahani paisok paijak sini Ampi no naikoloi dongnai Tipra Motha no borong gonang Sonjoy Sar President tei bahani sini brirok no naikoloi dongnai paisok paijak sini Madam Kolija tei bahani senior leader rok joto no paisok paijak youth joto sok paijak जों खातुंमानि रेलि नि बिसिंतै निरनि बिसिंतै आं अमन कायसा मेसेज हरनानै मुजुगो जों खातुं रेलि खायमा बाय बाक्सा बर जों रेलि खायमा नगै खातुंयाबो दं हायसि हारि बिसि इलेक्सन दं खांखे सिनि अम्पि ब्लग 22 ता पन्चायत दङ आगे के बैसाबो 22 ता नि बिसिंगो वानसा बसि कायसा बिसि दङ अरले जों जेकेफा पाय आं नायनि आगे के बैसालाय माने खोना हायसि फियाबा जों अर जागाबा जों नुखा अम्पिबो वानसा बस्ति तंमा जागा बहायनो जत्त आलका पार्टीनि याकाय फायबै ताक Tipra Motha फायबै जों 22 ता पन्चायत जों 22 ता जों खख्लायखासिनाय अमा जों बिनि रेलिनि बिसिंखौ जों खुनुवै रखा हायसि ते अमा कायसा आं मेसेज सुनानै मुसुंगो बुबाग्रानो सुप्रीम कोर्ट बिसि इलेक्सन बागै केस खायहिनै अमा दातालसि अमा मोंसाइया हायनो बर' नथक अखाहिनै गोबां मिडिया बुबाग्रानो जों कुरजाक माने नुखायसि माक्सा बुसु जेन जिहिनि तंनाय रग बहायनो कुरखा फियाबा स्राय बुबाग्रा बाहायका सामं तां दं ब बोसोर बने सासं खरस खायो ब सुप्रीम कोर्ट ब फाइट खायबो दिनि उसुर जाते आग्रह तै फायका टिप्रासा कुसुं खरकसा मेम्बार चेयारमेन खाके बनि बाटा तंगो ओ बनि बेतन बट 10 बছর हायो बोसोर कसाखाना बोसोर स्टेट गभर्नमेंट थं तंखाना ए अमनि जवाब बुबाग्रा सामानि बागै सुप्रीम कोर्ट न सामानि बागै ताक बाद दतानो टिप्रासानि हामख्रानि बागै बुबाग्रा फाइट खायबै सुप्रीम कोर्ट ताबो जेकेपानो मा खायसिनाय हिनै जों अर्डार रजाखा बनि बागै जों सुप्रीम कोर्ट न बोजों हामबाय साथे सिनि महाराजा सिमिनो सिनि टिप्रासानो मोथांमानाय ब अमाय सामं खाय दंमोन बागै बुबाग्रानो जों हामबाया फारै सिनि तेजनं अम्पि नगरनि जत्त खातङै जों दिनै रेलि खायखा उ रेलि खालिमानि साक्सेस सिनि अर जागा गोबां माने याम नुगै माने लास्ट जरा बरक जागलाया अमायका जों दिनै रेलि खालिखा हामबाय बुबाग्रा के बुबाग्रा के बुबाग्रा long live बुबाग्रा long live Tipra Motha long live Tipra Motha long live White long live